A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suma salatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma bad. En kelen ka taga ɲini setigi ala fɛ kan kisi ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an b'an sisiri setigi ala tɔgɔ ye min y'a daminɛ n'a b'a laban o kɔfɛ an bɛ sɔlili Muhammad Mustafa kan n'o ye kisi ni nɛɛma ala k'o jidi a kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ ala tanu suma alhamdulillah ka segin ala tanu alhamdulillah rabbil alamin. Yan'an ka don an ka walandaw kɔnɔ an bɛ foli ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ ka ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Haidara ka video lajɛ k'a partager k'a aimer ka tila k'a commenter n'a foli bi ɲɛsin aw bɛɛ ma ko ala ka ani aw sara ni hɛrɛ ye ala ka ani aw dɛmɛ ni dusukun jɛlenya ye ka ɲɛsin an yɛrɛw ma ani ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma ka diɲɛ bɛɛ bɔ fili la ka bɛɛ lajɛlen bila sira ɲuman ka sira min n'o de ila siratikal mustaqim n'o ye sira de ye sira min ye sira tilenlen ye o la bi an ka walandaw ye jumɛn ye an balimakɛ sera ma ko a bɛ dɔw dɔn k'u bɛ laturu da ko nka u ka laturu da kɔnɔna na k'ale ma deli ka mɔgɔ ye ko mɔgɔ min ye kabako yɛrɛ kɛ laturu la k'u ta da ye k'u k'a ci i n'a fɔ k'a tracer duguma walama k'a ci papier kan walama k'a ci fɛn wɛrɛw sanfɛ k'ale bi o de ye ka caya bon komi ne ka video tɛmɛnen ne ye kabako caman fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko laturu yɛrɛ la n ko an bɛna kabako kɛ ka yira mɔgɔw la a ko o de la a wulila a sera ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Haidara ma a ko vraiment k'a bɛ fɛ an ka kabako dɔ kɛ k'a yira laturu kɔnɔna na ale yɛrɛ bɛ se ka min faamu donc vraiment je salue tout le monde les gens qui partagent mes vidéos et qui commentent et qui envoient sur les WhatsApp sur les Facebook et sur beaucoup de sites. Je vous dis merci, que Dieu vous paye tous. Donc c'est un gars qui est venu me voir comme il a entendu quelques mots envers moi sur la Zomassi. Donc il est venu me demander vraiment Haidara, lui il a vu les gens qui font la Zomassi, ils font que tracer des traits ainsi de suite sur la terre, sur les ardoises, sur les bancs et sur les tableaux, mais lui à part ça il n'a rien vu encore. Donc comme il a dit, comme moi j'ai dit dans mes vidéos que nous allons faire beaucoup de miracles devant les gens avec la Zomassi, donc il est venu me demander ça, d'essayer de lui faire, de lui montrer un miracle de la Zomassi. Ok, donc aujourd'hui, on va vous montrer ce miracle. C'est ça que je vais vous dire. Toutes choses que vous n'avez pas compris sur le maraboutage, sur la Zomassi, il faut me demander. Au nom de Dieu, ceux qui sont faux là, je vais vous dire A plus B. Et ceux qui sont vrais aussi, je vais vous dire A plus B. Je vais vous éclaircir tout sur la Zomassi. Fɛn fɛn ni tiɲɛ tɛ laturu kan a ye ne Haidara ɲininka n b'a fɔ a ye ko nin ko in ye nkalon ye ni minnu ye tiɲɛ ye a ye n wele n b'a fɔ o ye ko nin ko in ye tiɲɛ ye aw ɲɛ bɛ karamɔgɔba fɛn fɛn na jamana in kɔnɔ tɔgɔtigiba a bɛɛ bɛ laturu dɔn bilahi a bɛɛ bɛ laturu dɔn i m'a faamu a bɛɛ wa laturu kabako yɔrɔw n'i b'a nɔfɛ i gun karamɔgɔw la karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ laturu dɔn donc o la bi an komi ne y'a fɔ n k'an bɛna te wuli ni laturu ye diɲɛ bɛɛ k'a ye o kɔnɔna na te bɛ wele ni laturuden min ye an bɛna o laturuden ci ardoisi kan ka barada sigi a kan ka te wuli ni a ye k'a yira aw la n ka video prochain na n bɛ tila ka kabako fana yira aw la a kɛra cogo min donc misaliyala sisan ni ye ardoisi ye ka u bɛ k'a ye ka ɲɛ caméraman dɔw bɛ k'a fɔ k'i bɛ to ka sunɔgɔ tuma dɔ la yɔrɔ ni ye ardoisi ye donc l'ardoise là c'est totalement vide. Bon par exemple n bɛna masa Sulemana n bɛna ale ci ardoisi sanfɛ k'a yira aw la n'o ye masa Sulemana ye n bɛ Sulemana ci k'a yira aw la kelen kelen i m'a faamu n bɛna ci k'a yira aw la kabako min b'a kɔnɔ k'a yira aw la ko ni laturu dan kɛra an ka ci dama ye ko k'i tɛ foyi dɔn laturu la ko ne Haidara ko ten parce que laturu bɛɛ n'a baara cogo don
a bɛɛ n'a kɛcogo don laturuden yɛrɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a fɛn fɛn bɛ yen a bɛ baara kɛ ni hindi dɔw ye i ɲɛ bɛ na nin ye Sulemana ye nin ye Sulemana joli ye 1 2 3 4 kɔrɔn tilebin bani ani baba n bɛna Sulemana ci ka Adama don a kɔnɔ k'a yira aw la par exemple Hawa ani Adama n b'a ta k'a yira aw la a bɛna faamu a bɛ kɛ cogo min n bɛ Awaw fana don a kɔnɔ k'a yira aw la i ɲɛ bɛ nin laturuden min na tan a lajɛ o k'a lajɛ ka ɲɛ ni tiɲɛ in bon i ɲɛ b'a la laturu yɛrɛ baara yɔrɔ de ye nin laturu yɛrɛ baara yɔrɔ o de ye nin par exemple sisan i ɲɛ bɛ nin min na tan sɛbɛn cogo b'a la tuguni ka fara kan k'a sɛbɛn i n'a fɔ siyɛn 900 ani siyɛn 50 siyɛn 900 ani siyɛn 500 ani siyɛn 59 o y'a sɛbɛn cogo dɔ ye walama siyɛn 5000 ani siyɛn 5000 ani siyɛn 900 ani 95 bon par exemple sisan ni mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔta nɔfɛ sisan exemple la e bɛ baara yɔrɔ dɔ la e bɛ fɛ ka kɛ o baara yɔrɔ yɛrɛ directeur ye walama e bɛ baara yɔrɔ dɔ la e bɛ fɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ yen walama e ye balontanna de ye e ka balontan kɔnɔ e bɛ fɛ ka ɲɛtagaba sɔrɔ i ka balontan na diɲɛ k'i tɔgɔ fɔ o la n'i bɛ ale baara kɛ i b'a baara kɛ cogo di i ɲɛ bɛ nin min na sisan i bɛ a sɛbɛn ni daba de ye daba encre i b'a sɛbɛn ni daba ye cogo di tiginɛso i bɛ tiginɛso min ni zɛgɛnɛsun falelen don a sanfɛ o zɛgɛnɛ in ladɔn dɛ i b'o ladɔn de jeni n'i y'a jeni i b'o de kɛ daba ye ka kalimi su o la k'a sɔrɔ ka nin kɛ k'a sɛbɛn i m'a faamuya donc n'i y'a sɛbɛn n'a ye ta sisan i bɛ équipe min na o équipe nin i bɛ maillot min don i kan i b'o maillot dɛ i b'o de ko a nasi in na n'i ye maillot ko a nasi la k'a ban tuma min n'i y'a don walahi e yɛrɛ b'i ye kɛnɛ kan dama jama bɛ kule n'i tɔgɔ ye ka ban hali n'i ye sen da ballon kan mɔgɔ bɛ kule n'i tɔgɔ ye i b'a ye a bɛ darajaba d'i ma a bɛ kɔrɔta d'i ma a bɛ sankɔrɔta d'i ma nka an tɛ o yɔrɔ la bi fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na an bɛna kabako dɔ de kɛ ka yira aw la ka te yɛrɛ wuli ni nin ye sisan mais jatew de b'a la yan'o ka kɛ o la an bɛna te wuli cogo di an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a yɛrɛ ka na sisan a ka te kelen ta a ka na n'a ye i ɲɛ bɛ barada kɔnɔna na a filime ka ɲɛ mun bɛ barada kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ i y'a dɔn foyi t'a kɔnɔ aw bɛɛ k'a lajɛ faut bien filmer mun b'a kɔnɔ mais i b'i jija kana caméra tigɛ fan si fɛ c'est à dire o kɔrɔ ye mun ye kana to caméra yɛrɛ ka bɔ a kan yanni duti kana dɔw fan fɛ quoi i y'a fɔ ma donc n b'a sigi a lajɛ hali sisan i y'a fɔ n b'a sigi sisan donc an b'a fɔ an balimakɛ ka te k'a la te kelen ta ka na wala te in i b'a bolo k'a la ka te in wɔrɔ i b'a bolo bɔ te wɔrɔ yɛrɛ pewu a bɔ a wala a mana tigɛ ka bɔ a la pewu wala te mana fara ka bɔ a la i y'a fara i bolo kɔrɔta mɔgɔ kana bila i kunna ayi i boloden kɔnɔna waga wala i bolo kɛta yɛrɛ pour que dɔrɔn parce que filmeli ko don dɔw kana fɔ a bɛ tan o de la n y'a di aw yɛrɛ ma aw k'a fɛn wa i bolo kɔrɔta n'a ye dɔrɔn voilà c'est comme ça voilà donc a dayɛlɛ i ka te in k'a kɔnɔ bɛɛ k'a ye a bɛ cogo min na voilà te in bɔ carton na a bɔ frigo kɔnɔ voilà donc ye te bɔ frigo la a k'a kɔnɔ voilà o tɛ te ma k'a la nin ye bon sisan n bɛ n ka kɔlɔsi ta fɔlɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la laturuden min b'a kan o ye masa Sulemana ye masa Sulemana n'i y'a mɛn ko laturu yɛrɛ masaso masa Sulemana b'a la a fɔ mun na masa Sulemana b'a la jinɛso minnu bɛ laturu la o jinɛw ka masakɛ o ye masa Sulemana ye masa Sulemana de ye jinɛw mara masa Sulemana ye bigaw mara a ye kɔnɔw mara masa Sulemana a ye fiɲɛ kɛ a yɛrɛ sago ye masa Sulemana a ye tasuma kɛ a yɛrɛ sago ye o la ni masa Sulemana ye tasuma kɛ a sago ye donc n'a b'a sago sɔrɔ tasuma na donc tasuma kan ka baara min kɛ i bɛ mun kɛ i ye Sulemana min ye n b'a kɛ ka se adadu dɔ ma a bɛ fɔ adadu min ma ko adadu nafsi i y'a faamu wa adadu nafsi n bɛna wurudi k'a se o ma i y'a dɔn caméra ma bɔ fan si kan donc an bɛ taa ni o ye
an bɛ taa ni aradu nafsi ye inshallah o aradu nafsi tɔn sama dɔ de b'a la a bɛ fɔ min ma ko samu salalu ayatolalu samsai ka sai ta sai su samu salalu ayatolalu samsai ka sai ta sai su samu salalu ayatolalu samsai ka sai ta sai su samu salalu ayatolalu samsai ka sai ta sai su samu salalu ayatolalu samsai ka sai ta sai su samu salalu ayatolalu samsai ka sai ta sai su samu salalu ayatolalu samsai ka sai ta sai su caméra kala caméra to indro benye bala mtu mina koloshi ka kuna mais c'est pas la peine mbi koloshi bla donc bi fait ka jin fana filmer kanye jin le kana to caméra ka bo foika c'est jido jigansa donc ji mi flé ma dale mi yere bina doni mi jina ka yira awla ko jido ah anya be jina bo mina jine kala sisa aya la jere kana to foi ka boaka sisa amina akeka yira awla tari awna amina ten wili ka yira awla tari awna fam voilà a filmer dro caméra girala abega ga chokodi akira la kanye voilà amina tewili na ye ka ba inshallah atna dugo masila ya no verdo ti ya ga verdo ta kana danga tewili de akakono kana to camera ka kaka wala akakono barada konna be yara mola tete ya ah nyala ka je parce que ma jibre yere kala pour que mo do kana bla kuna ina foko femere bala ina fo mini o de la laje ji fitini dro de bala ima famwa e ma bi ka wili chugo mia te ba kono fembe ni ala sonama amina o de ke ami ko de ke kayira awla ma do ni jembe ni yoro inform sisa mbini yoro de yira awla laturu yere dombaga a jora de ya laturu yere dombaga ito ye chocha cholata ni kurane cheti laturu dombaga yere popa po kan fola esi ya fam ka foko laturu yere dombaga mambi laturu do karamugo fefe bien mite laturu do aka dogo ni laturu den kele ni laturu so kele nama ji kana tembe jade parce que avec a bouti ka ta fait chomi ni ma ji do kala abi ja kwa voilà ima fam ima ay wili da bila tuni ni inyebi ni min kelena ni de fana ye ka fari toro fo ka ta fo atoti ni ala ka jey jo te est ce que te mo na folo hein a fait ta barada ke tanta ni ala ka jey a te ma mo folo hein chaz ama fen folo hein ni ala ka jey inshallah wala hali sisa amba to doni folo aga se ka baraka folo inshallah wala awnyebe ni bara mi kele na afeta aya dokul la turu bi se ka fen chama ke mini ni tikilenye mais la turu dombaga odi doyara chien dombaga doyara
hali ne laturu min ci ta papier kan ardoisi kan o ti ne kɛ laturu dɔnbaga ye o b'a yira k'a fɔ laturuden dɔ de bɛ ne bolo ne bɛ min baara dɔn ani min laturu dɔw ti kelen ye i m'a faamuya bon c'est comme ça pour que les gens puissent comprendre ni il faut me suivre si vous me suivez la prochaine vidéo je vais vous montrer A plus B Inch'Allah o la aw yɛrɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ aw yɛrɛ sigiyɔrɔ la hali n'a ma ne ɲininka parce que fɛn dɔw bɛ yen ne y'o dogo aw la n kɔnɔ k'a fɔ mais vidéo wɛrɛ la n bɛ tila k'olu bɛɛ détailler k'a yira aw la quoi k'a yira a y'aw jigi da duwawu kan wallahi an bɛ yasini kalan min fɔ mɔgɔw ye n ye kale ala ka kuranɛ bonya na yasini kalan ɲɔgɔn tɛ yen an ma deli k'a kɛ maa si ye diɲɛ kɔnɔ fiyewu min ko k'a ma jɔyɔrɔ ye an tɛ sara minɛ maa si la sara ti an ni mɔgɔ cɛ mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalan i yɛrɛ se mana kɛ min ye i b'o de di olu ma mais n'an tilala kuranɛ kalan na diyagoya an bɛ saga faga sagajigi jɛma an b'o san bamakɔ yan 15,000 mɔgɔ b'i ka i bɛ denkuni kɛ ka den kun di i bɛ saga faga fɛnkɛ la selido an bɛ saga faga ni dunanba dɔ nan'i fɛ n'a ye nisɔndiya i bɛ saga faga in kun dɔrɔn de ye nin ye mɔgɔw ko mais ko ma min faamu ko ni mɔgɔ nana ne fɛ ko ka duwawu bɛ jaabi n'o y'a sɔrɔ ne bɛ fɛn wɛrɛ de bato la min ti ala ye n y'a ɲini ala fɛ ala k'o fɛn tiɲɛ ti sa o tuma na sa yasini kalan bɛ hali sini sɔgɔma a ye video in lajɛ ka ban n'a bɛ fɛ an ka yasini kalan aw y'an bɛ yasini kalan aw y'aw hamina kow la papier ko den ko voyage ko garisɛgɛ ko i ka mɔgɔ bɛ kaso de la walama i yɛrɛ de ko man di mɔgɔ ye i bɛ fɛ ka kɔrɔta sɔrɔ ka bonya sɔrɔ hamina ko dɔ bɛ e la i bɛ cɛ dɔ de b'i nɔfɛ i bɛ fɛ k'i furu ainsi de suite i ka denko gɛlɛyara o n'a ɲɔgɔnna si bana b'i la bana ma se ka furakɛ o n'a ɲɔgɔnna si caman an bɛ yasini kalan nin bɛɛ la m'a dɔn n'a ye faamu o tuma na sa n'o y'a sɔrɔ ni ɲininkali wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo aw bɛ ne Aziz Kayidara wele n ka téléphone numéro la maa si t'a ta ni ne yɛrɛ tɛ Orange de don 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17. Mon numéro de téléphone c'est 00223 après 77 90 17 17. Si vous avez regardé les vidéos, partagez partout dans le monde entier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.